Kering kamu mau thang tu na? Dui hari ke? Kau yang semua orang nabo. Harbara ekta abar. Aku kaya bos hai simarang ni ekdom. Kau pun ni thang hai simar. Barata 10 বা 15 মিনিট সিংহ অবহতকে খামকা খামাই আলাকাবাসি ও সিরক খক লেখা সিরক খকই যত বরং না যে খানানাই দাও অঙ্করি ফাইকা ফাই গানানি পুকুরি তুই ওদের বালতি যে যে মানমানি মানি বাই খগই রুলাইখা তবে ও বাকি দোকান দং না বাসি মাংখা যদি না এলাকাবাসি সিরক খগই আপনি খাইয়া কাইছেন ও খুমসাপান আর মাঙ্গল খামা ওরে যে দোকান তঙ্গ যতন খামাই কামা এমনকি ও পারাও পর্যন্ত থাকামা গতাম নিহিকাই চিনে ওর ফায়ার সার্ভিস বেলে হাকসালনি বাগৈ চিনে পারা বেলে অসুবিধা নেই দখা বিশেষ করে আছি মোহনপুর এঙ্কাই 14-15 কিলোমিটার টেলিফোন নাম্বার মানফানো টেলিফোন খাইপানো আর সপাইনা বড় লোকেশন বসাইমে আঙ্গে অনেক লেও কা থানে মিয়া হর হততকাই যতন जों साफ मालायलिया जों फायार सार्भिस फन खाइमालिया फाबो खालिया मिया हर हततकाय निकाय थिक हर थिबैसे उलसे सपाइसे ताम निकाय ओ जे निकटबर्ती स्थान चिनि गाना वो बरका थालकिमे एसरा यो जदिन फायार सार्भिस अफिस तंखाय चिनो आसे हजार परिवार ओ एलाकाओ तंगो सुदा अवश्य मिया चिनि ओ जे 4-5टा गाव सबावो जतन हर हइतेसे रखानि मान आबो विशेष काय चिनि त्रिपुरा सरकार समस्यानि आवेदन आबो जे मीडिया नरक जे सिंह उति खाइसिनि जे दुख दुर्दशा जरा फाइ दिसाका आपिल नगुन बलाका Anbungkai SI Orun Develma, Sidai Channel Officer, Ang Sini Pungnasi Siri Barghachia Amchayo Hoite, Kuno Khormang Haje, Sini Taku Hiron Develmani, Dugan Miya Hor Onman Barata Dige, Habajan Sogika, Ebong Bin Dugan Jotono, Saike Kamtoika, Bin Dugani Manakuni Bebagno, Haman Kore, Otaro Osahay Babe, Rajak, Obevara investigation Kanyabaga Angtini, Barghachia Amchayo Peke. Tabuk Ang Enquiry Kaitongo, Enquiry Kaimode Jodi Monakadi Kebo or Dugano Sutrata Babe Kanye Johabasan Bono, Eres Kane. Dugan on Manik, Tin Lokotagani, Cotting Hananibo, Jungosata, Tin Lokotagani. Galaikeno khao nangmani tamni himale Miya Horo Bai Phalnok that means Miya Puri tarik Horo Sokcha gas ni jago je tamne bono je freeze ni Bisini mani hati mani no khnawoi ganan bor sai mangka joro khornangka mo belaikeno chini o society go chini Tripura saroni bisingo amti hai kunjun singai khanaya ko omo jara khaine rok bo je kuno dolni phangthung ba bo je kuno public phangthung bono chung kami protibesi ba amchaini borok naithugui bono chung jesakai pano মাজরা বেরনা দরকার শাস্তিনা দরকার abono angnayo এবং সিনি তাকু হিরণ কুমারনি মো লাখ লাখ যে সম্পত্তি বিনি যে দোকানো যে মানে তোমানি যে খামানি গোবাং মা মানে অর যতন সে দোকান কতর বন রি তঙ্গ প্রায় 21 বছর যাবত বড় দোকানই তোমানি অ দোকানো কেন্দ্র খাইছে গানা গিনি নিতাই যত দোকান বড় ফাইও বনি বাগানে অ বরগাছিয়ানি যে মো দোকান মো অ জায়গা মোজাङै दं
आंगो एलाकानि एमडिसि हिसाबै अमन आं बनो तिनि कग्रा मुसुङो चिनि बुबाग्रा जेहेतु साजाक যারা অমা হাইকে যারা ক্ষতিগ্রস্ত রঙা যত রিমাইয়া ফানো যে মানসাক जों सुबानाय चिनि एडिसि हापां आंनि जि चाइथंनाय आबुनि लगे लगे जोंरो जागारक मान खांखाय एडिसिनि जि स्किम दंमोनि कायसा दुगान बा अरो सेट टांगै अमा हाइके जों अ आमचाइनि दुगान दंनो ते नायथक अरनि जारा बेकार रक যারা চাকরি মানিয়া খুরক বা যারা চাকরি মানানি বরং বয়স পারেন থামাইকা বরংনি স্বাবলম্বী নানি বাগै আর্থিক মানে রাং পয়সাও কারাক নানি বাগै आं অন্তত চাইতংনাই आं অনুরোধ খাইনাই অ আমচাইনি বরংনো যারা সামুসিরা তাंनाय रंनो निना निता हांनायदि जत्तनो खाबाक साखै नायtung नांथुं যদি অ বরং जों रमै हांखाय थिनांगौ ताই অন্য যে কোনো জায়গা বমতি ঘটনা খাইমানো बनि बागै आं राज्य सरकारनाव अनुरोध खायनाय एडिसिनि हयतोबो जों सुबानाय एडिसि राज्य सरकारबो सुबाथुं अन्तत कायसा बिनि जे आसो खतिमानि जत पुरन खाय रिमिया फनो जा मानमानि न खतिपुरन रेनानि बागै राज्य सरकार थाय एडिसि हापां अन्त साइथंनाय जा मानमानि न खतिपुरन रेनानि बागै राज्य सरकार थाय एडिसि हापां